मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, हम जब मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं ना लोगों को, जानवरों को देखते हैं, ऊंट को हम देखते हैं रेगिस्तान का जानवर है। मिसाल से बात समझाता हूं। लिबरल लोग कहते हैं चूंकि ऊंट के लिए रेगिस्तान में सरवाइव करना इस डिजाइन के बगैर मुमकिन नहीं था, लिहाजा इवॉल्व होते होते ऊंट ऐसा बन गया। अबे समझ में आ रहा है? ये तो ऊंट की भी समझ में आ जाए, इतनी आसान मिसाल दे रहा हूं भाई। कुरान कहता है ना, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ये लोग देखते नहीं है ऊंट को हमने कैसे बनाया? ये खुद बखुद नहीं बन सकता। ऊंट अल्लाह की कुदरत की एक बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह कहते हैं रेगिस्तान में पांव धंसते हैं, ऊंट के पांव नहीं धंसते। पहले मैं लिबरल लोगों के दलाइल दे दूं। वो कहते हैं ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसने करोड़ों साल में अपने आप को इवॉल्व करते करते रेगिस्तान के हिसाब से डिजाइन कर लिया है। क्योंकि ऊंट में ये जीनियाती तब्दीली ना होती तो ऊंट की नस्ल खत्म हो जाती, रेगिस्तान में नहीं रह सकता था। लिहाजा ऊंट ने ऐसा किया कि पहले जब कोई आया होगा रेगिस्तान में तो उसकी नस्लें मरते मरते अगली नस्ल में वो दिफाई सलाहियत पैदा होते होते उसके पांव चिपटे होना, क्योंकि पांव धंसते थे तो पांव चिपटे होना शुरू हो गए ताकि धंसे नहीं। फिर वो जो जानवर था, रेगिस्तान में खाना पीना नहीं होता था तो इसको भूखा रहना पड़ता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी ने ऐसे टैंक अंदर पैदा कर दिए, स्टोरेज के स्टोर पैदा कर दिए कि खुराक भी ज़ख़ीरा हो सके और पानी भी कई हफ्तों का ज़ख़ीरा हो सके। अरे भाई ये कैसे हो सकता है यार? इतनी तब्दीली के अंदर टैंक वजूद में आ रहे हैं। हमारी मस्जिद का टैंक क्यों नहीं बन गया था खुद बखुद? क्या ख्याल है भाई? ये ऊंट के अंदर पूरा टैंकर देखा है आपने? पानी का पूरा केन होता है, एक एक हफ्ता पानी ना पिए चलता है, वो इतना स्टोर कर लेता है पानी। तो साइंसदान कहते हैं भाई इसने जब अपने आप को देखा, इसके बाप दादा ने, कि हम तो मर जाएंगे, तो अगली नस्ल में, फिर उससे अगली नस्ल में, फिर उससे अगली नस्ल में वो पार्सल का खास इंतजाम था उनके यहाँ। वो पार्सल होते 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 यानी वो छोटा सा पहले टैंक वजूद में आया होगा, फिर वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि अब वो रेगिस्तान में कई कई हफ्तों चलता है, ना खाने की जरूरत ना उसको पीने की जरूरत। अरे भाई ऊंट रेगिस्तान में जिंदा कैसे रहता है? उसमें तो रेत, इतनी तूफान आते हैं, वो तो आंखें खराब हो जाएं रेगिस्तान के तूफानों से। तो ऊंट की तो नस्ल खत्म हो जानी चाहिए थी सिर्फ रेगिस्तान के तूफानों से। उन्होंने कहा हो गई होगी, बहुत सौ की, लाखों में कोई एक बच गया। उसकी आंखों का डिजाइन ऐसा होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि उसमें रेत के जर्रात फंसे नहीं। फेंकने की कोई इंतहा है? बोलो यार। जो खुदा के वजूद की दलील थी, अल्लाह कहते हैं अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, ये ऊंट खुद से बन गया है क्या? अल्लाह इसके बरक्स दलील देते हैं। अल्लाह कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में एक जानवर था तो उसमें के लिए सरवाइव करना मुमकिन नहीं था, तो माहौलियाती तब्दीली की बिना पर वो ऐसा तरक्की करता चला गया कि उसकी गर्दन भी लंबी हो गई, क्योंकि रेगिस्तान में दरख्त भी क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं। छोटी सी रह गई। जो खुदा के वजूद की सबसे बड़ी दलील थी, कैसा मजाक उड़ाया है उसका। ये कहते हैं लॉजिक की बात करते हैं हम साइंस की बात करते हैं। हम मजहब के हवाई नजरियात को नहीं मानते, हम साइंस, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ खुदा का प्रूफ दिखाना आसान है, ऊंट है, लेकिन खुदा का इंकार का प्रूफ दिखाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े झूठ फर्ज करने पड़ेंगे आपको। खुदा कहता है ये कायनात खुद से बनी होती तो रेगिस्तान में ऊंट ना बनता। रेगिस्तान में जानवर का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, लंबे लंबे सफर करना बहुत मुश्किल। ऐसा बनाया ऊंट को। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे पांव जमीन में धंसते हैं। एक जानवर कंपनी डिजाइन कर रही है, उसके पांव जमीन में रेत में नहीं धंसेंगे।
اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے. پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لیے سفر ضروری ہے. ہم گدے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ایک ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی. اے اللہ ہم زاد راہ اپنے لیے لے کے جاتے ہیں ریگستانوں میں. انسان لے کے جاتا ہے نا جب عرب ریگستانوں کے سفر, مکہ سے شام جا رہے ہیں, مکہ سے سندھ کی طرف آ رہے ہیں, بیچ میں بڑے بڑے صحرائیں. اے اللہ ہم 100 آدمی 200 آدمی اپنے ناشتے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں, اونٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا 1 مہینے کا ناشتہ اونٹ کا 1 نوالا. اگر اللہ میاں ایسے کہتے ہیں کہ بھئی اونٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, تو ہم اونٹ سے کہتے ہیں تو اکیلا چلا جا, ہم یہیں اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ میاں کہتے, دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا. ماہرین گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ, یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں گے جہاں گھاس پھوس ہوگی. لیکن ریگستان میں اگر سفر ہے, گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا, اس کا زیادہ راہ, اس کا چارہ لے جانا پڑے گا. اور لے جا سکتے ہیں, وہ اتنا نہیں کھاتا وہ. اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اونٹ پہ ہی لادنا پڑے گا. وہ آپ شاپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے. اس کے لیے بھی اونٹ کا سہارا چاہیے آپ کو, گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لیے. اونٹ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ کاش سمجھ میں آ جاتی. آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں بہت پریشان ہوں یار, بہت پریشان ہوں. ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا, مجھے کہنے لگے آپ پڑھے. میں نے یہ یوں کر کے ثابت کیا. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی. میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی ہی نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی. 2 اور 2 4 کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو یار. چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی؟ چینجنگ تو آسان ہے, جب وہ نہیں ہو رہی تو بن کیسے گئے؟ میں نے کہا اس پہ کتاب لکھ لے بھائی. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ نہیں تھا, لیکن اب چھیڑ دیا ہے, اونٹ پہ آ گئے ہیں تو اب اونٹ کو گھر تک تو پہنچائے نا. ویسے بھی وہ سواری کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, زاد راہ کے لیے اونٹ کا زاد راہ کوئی لے جا سکتا تھا؟ آپ نے اپنے جو سواری تھی گدے گھوڑے, ان کے لیے آپ نے گھاس, اونٹ کے 1 مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو, لوسن چاہیے, گھاس چاہیے, دانا چاہیے. وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹھ پہ لاد دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا. 1 بورا آپ نے 1 مہینے کا راشن, اس میں اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنے مکھن, گھی, یہ جو بھی چیزیں جو 1 مہینے تک, انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے, وہ تو خراب ہو جاتے ہیں. تو گندم, یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دی. یہ آپ کا زاد راہ ہو گیا 1 مہینے کا. پہلے تو 2 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے. میں تو 1 مہینہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں سائنسدانوں کو سمجھانے کے لیے. یار فرض کر لو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا, اونٹ بولے گا میں کیا کھاؤں گا؟ سب کا کھانا میرے پیٹھ پہ ڈال دیا تم نے, تو کیا 1 مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے میری پیٹھ پہ لاد دیا کہ پتہ نہیں صحرا میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے. آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں نا, سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں, قطر ایئر لائن سے, ایمریٹ سے, کھڑکی سے جھانکا کریں نیچے, شیشہ بند ہوتا ہے, سنو شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کر دیں. ٹھیک. صحرا, لمبے لمبے بڑے بڑے صحرا, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, گھاس تنکے کا نام و نشان نہیں. اب جناب 1 مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا؟ بولو یار. کیمل پہ ڈال دیا, اونٹ پہ ڈال دیا. اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے, میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا. اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا نا, میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا, میں کیا کھاؤں گا. اور اونٹ بزبان حال یہ بھی کہتا ہے, یہ جتنے گدھے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پشت پہ لادے ہیں نا, یہ میرے 2 نوالے ہیں. میرا دل آ گیا نا پلٹ کے,
ایسے سڑپ کر جاؤں گا میں. اونٹ ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے, ہم نے ابھی بقرعید میں رکھا تھا نا, بقرعید میں 4 دن کے لیے اونٹ پالا ہم نے, تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو, دونوں میں سے ایک چیز ایٹ اے ٹائم پالی جا سکتی ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے, اونٹ پالیں گے تو بچے بھی آسانی سے پل جاتے ہیں, بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو. اچھا, اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا, ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے, اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے. اور ان میں جو شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے نا, اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا آپ کی. اکثر شریف ہی ہوتے ہیں, تو اتنے سیدھے, جتنا اونچا ہے, جتنی پاور ہے اس کے اندر, اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے. گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اس لیے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی افورڈ کر سکتا ہے آدمی. اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا, ہم لوگ ہوتے, ہم نہیں ہوتے. کیونکہ گائے تو آئے گی ٹکر مارے گی نا, دور سے آ رہی ہے, ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا. اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے, یہ اتنا بڑا چپو لائے گا ٹھیک ہے, پچک کر کے گئے ہو صاحب. تو خیر, تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹھ پہ؟ اونٹ کی پیٹھ پہ. اب اونٹ کا راشن کہاں گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا کیسا بنایا؟ اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم, جہاں تمہارے لیے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا, اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے. یہ اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی, اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا. یہ کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا؟ اسٹور کر کے رکھے گا. اس کی ٹینشن مت لو. یہ ایوالو ہوا ہے یا ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیا یار, کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. ایسے سافٹ ویئر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے, بلکہ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ آم کی گھٹلی میں آم جو پیدا ہو رہا ہے, تو آم پیدا ہو رہا ہے, ہونے کی وجہ سے آم کی گھٹلی میں ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئیں جس سے آم پیدا ہو. یہ غلط ہے. خدا نے گھٹلی سے چونکہ آم پیدا کرنا تھا, اس لیے خدا نے اس گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر پیدا کیے ہیں. یہ عمل الٹا ہوا ہے. آپ کو کھانے کی ضرورت تھی, کوئی کھلانے والا نہیں تھا, ایک بندے کو ترس آیا, رکھ کے چلا گیا, آپ نے کھا لیا. اب بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں, لوگ کہہ رہے ہیں اس نے دیا ہے, آپ کہیں اس نے نہیں دیا. اصل میں ضرورت پہلے پیدا ہوئی ہے, تو فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا اپنے آپ کو کہ اس ضرورت کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ فطرت ضرورتیں انسان کی بقا چاہتی ہے. تو ہوا یہ کہ ایک کوئی ریز گئی اس کی کھوپڑی میں سامنے والے کی, اور اس کو مجبور کیا کہ وہ کھانا لا کے رکھے. تو کہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم فطرت سے ہی لے لینا بھائی, یہی کہے گا نا, اگلی دفعہ تیرا باپ تجھے کھلائے گا, میں نہیں کھلاؤں گا. اللہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں اونٹ کو اٹھا رہا ہوں دنیا سے, ان جانوروں کو اٹھا رہا ہوں, تم تھوڑے دنوں میں ختم. دیکھتے ہیں پھر اگلی نسل کب پیدا ہوتی ہے انسانوں کی, جو کروڑوں سال میں ایوالو کرتے کرتے انسان بنیں گے, اور پھر اونٹ بنیں گے, اور پھر گائے بنے گی, اور پھر بکری بنے گی, اور پھر مرغی بنے گی. پھر مرغی انڈوں پہ بیٹھے گی, اپنے بچوں سے محبت کرے گی. دیکھتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے ایسے سافٹ ویئر کم انسٹال ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی, اور ہر سافٹ ویئر دوسرے سے مختلف. شیر میں الگ سافٹ ویئر, چیتے میں الگ, بکری میں الگ, دمبے میں الگ, بندر میں الگ, انسان میں الگ, ماں میں الگ, باپ میں الگ, دونوں کے جذبات میں الگ الگ فرق رکھا ہے, اور بالکل بچے کے لحاظ سے جو جیسا فرق ہونا چاہیے ویسا رکھا ہے. باپ میں تربیت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ نے, ماں میں شفقت کے سافٹ ویئر ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اگر باپ کو ماں والی محبت دے دیتا اور ماں کو باپ والی, بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ بچے کا کیا ہو جانا تھا؟ بیڑا غرق.
मां को ममता दी है, बाप को ममता नहीं दी है। बाप की मोहब्बत अलग टाइप की होती है, उसको तरबियत की फिक्र है, उसको इसकी फिक्र है कि ये जिंदा रहे। वो इस तरह सीने से नहीं बच्चे को 24 घंटे लगा सकता। ये वाली मोहब्बत अल्लाह ने किसको दी है? ये मां को दी है। एक एक चीज में ऐसी मैनेजमेंट है यार, ऐसी मैनेजमेंट। और आप कह रहे हो चूं ये एक्चुअली बच्चे को चूंकि इस किस्म की मां चाहिए थी, लिहाजा फितरत ने ऐसी मां अवेलेबल करके दे दी उसको। बस करो यार, इस पे किताबें पढ़ूं मैं बैठ के? मैं पागल हूं मैं अपना टाइम वेस्ट करूं इन चीजों पे? मैंने वो किताब के मुसन्निफ से कहा, मैंने कहा कोई टू द पॉइंट कोई उस किताब के, आप तो मुसन्निफ हो ना, कोई 2-4 बातें बता दो। तो उसने 2-4 जो बताई, मैंने कहा इनसे तो खुदा का वजूद साबित हो रहा है। अल्लाह के बंदे, तू जो 2-4 बातें बता रहा है ना, इससे तो खुदा का इनकार के बजाय क्या हो रहा है? तो वजूद साबित हो रहा है। जितना अल्लाह ने इल्म दिया हो ना, उससे 10 गुना अकल ज्यादा होनी चाहिए, वरना वो इल्म इंसान को बर्बाद कर देता है। और एक अकल वो होती है जो वही की तालीमात के तहत चलती है, खुदाई तालीमात की रोशनी, वो अकल सही काम करती है। जो खुदा का बागी बना दे ना अकल, वो आपको अंधेरों में लेके जाती है। तो आपने क्या किया जी? ऊंट अल्लाह ने इंतजाम किया कि भाई चूंकि रेगिस्तान में ना खाना है ना पानी है, लिहाजा पानी भी स्टोर करेगा और खाना भी स्टोर, ये अपने अंदर ही करेगा स्टोर। अच्छा भाई, ए अल्लाह, पानी कितना स्टोर कर लेगा? हफ्ता प्यासा रह लेगा, 1.5 हफ्ता प्यासा रह लेगा, जरूरत तो पड़ेगी ना। अल्लाह ने क्या एक और सॉफ्टवेयर इसकी नाक में मैं लगा रहा हूं कि रेगिस्तान में कहीं दूर दराज पानी हुआ, इसको खुशबू आ जाएगी पानी की। समझते हैं कि नहीं समझते? रेगिस्तान में कहीं दूर दराज पानी हुआ, क्योंकि नजर नहीं आता बाज दफा, उर्ली साइड पे पानी है और काफला यहां से गुजर रहा है, उसे क्या पता यहां पानी है? ऊंट को पता चल जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर इसकी नाक में लगा दूंगा, ये टन मारेगा, ये इशारा दे देगा भाई यहां का क्या है? पानी है। रेगिस्तान में दरख्त ऊंचे आएंगे, कौन उसके लिए ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ेगा? अल्लाह कहते इतनी लंबी गर्दन दूंगा कि कन्वेंस का काम देगी। तुम्हें भी अगर कहीं जाना हो ना, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, एक इलाके से दूसरे इलाके, ऊंट की गर्दन रख लेना, उसके ऊपर से गुजर जाना, इतनी लंबी गर्दन दूंगा। और कैसी वफा सिखाई है ऊंट को अल्लाह ताला ने। ऐ अल्लाह, इतने लंबे लंबे सफर करके थक जाएगा, बैठ जाएगा, कहेगा बस करो यार। मुतनब्बी ने सफर किया इराक का, हिजाज से, लंबे सफर थे, ऊंटनी पे बैठ के सफर किया, बड़े बड़े सहरा उसने अपनी ऊंटनी पे बैठ के उबूर किए। तो जब इराक के सरजमीन के करीब पहुंचने वाला था ना, तो अपनी ऊंटनी की शान में उसने तारीफों का पर एक गजल लिखी। उसने कहा लोग हसीन औरतों पे मरते हैं, मैं कुर्बान जाऊं अपनी ऊंटनी पे, इसने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ज़रबतु बिहत्ती हज़रबल क़िमार इम्मा लिहादा व इम्मा लिज़ा, कहते हैं मैंने वादी तीह पे बैठ, ऊंटनी पे बैठ के जुआ खेला है मैंने वादी तीह से गुजरने का। इतना बड़ा सहरा था, जुआ है ये, या आर या पार, लेकिन इसने मुझे वो जुआ जितवाया है। कह रहे जब मैं इस ऊंटनी पे बैठा बैठा सफर करते 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 थक के चूर हो गया, मैंने इससे पूछा फ़क़ुल्ना लहा ऐना अर्दुल इराक, अपनी ऊंटनी से मैंने पूछा बता अब इराक की सरजमीन कितनी दूर रह गई है। कैसे खरामा खरामा जानवर चलता रहता है ना अपने मिशन की तरफ। ऊंट को देखेंगे ऐसे, तभी मुझे बहुत प्यारी लगती है ऊंट की चाल। और जब कतार बना के जा रहे होते हैं ना सहराओं में, एक अजीब रूहानियत है इसमें। पबजी खेलने वालों को वो समझ में नहीं आएगी। इंसान अंदर से भी काला हो जाता है ना, तो उसको रूहानियत और फितरत में हुस्न नजर ही नहीं आता। अब जो सारा दिन बेचारा गटर साफ करता रहेगा, उसे अंबर और ऊद की खुशबू अच्छी लगेगी? हमारे साथ एक वाकया बताया करते थे, एक बेचारा भंगी कहीं जा रहा था, बेहोश होके गिर गया। लोग परेशान, यार ये इसको हुआ क्या है। तो उसके भाई को बुलाया, पता चला करीब में खुशबू की दुकान है। तो खुशबू इसकी नाक में गई, बेचारा वो आदत हो चुकी थी उसको। तो हम फितरत से इतना दूर हट चुके हैं ना कि हमें अब नेचुरल लाइफ
اچھی نہیں لگتی, اس سے اپنا سکون برباد کر رہے ہیں ہم. صحراؤں میں آپ دیکھو کہیں اونٹ ایسے تمیز میں نے سعودی عرب میں دیکھے ہیں, صحرا میں ایک بدو عربی ایک آگے آگے ہوگا, چھوٹے سے قد کا آدمی, اور وہ اونٹوں کی پوری قطار, ایسا ڈسپلن, دائیں بائیں نہیں ہوتے, ایک ہی چال ایک ہی جیسی پریڈ کرتے کرتے وہ لمبے لمبے سفر. پہنچ جائے گا جی عراق, پہنچ جائے گا شام, پہنچ جائے گا ترکی, پہنچ جائے گا, آرام سے چلتا رہے گا, رکتا نہیں ہے. فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِهَا. شاعر کہتا ہے میں تھک گیا, میں نے پوچھا بھائی عراق کہاں ہے؟ اونٹنی نے پیچھے مڑ کے بتایا بس میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں, مضافات میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ اتنے بڑے جانور کو کیسے, اب تو ہم نے اس بقرعید پہ اونٹ پالا نا تو ہمیں اندازہ ہوا اللہ نے اس کو کچھ ضرورت سے زیادہ, یعنی ضرورت سے میں اصطلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ فرما بردار بنایا اس کو. ہمارے بچے اونٹ لے کے نکلتے تھے, یوں ایک چھوٹا سا بچہ یوں بٹھاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا, یہ 4 بچے اس کی کمر پہ سوار ہوتے, ایک آگے سے کہتا ہوش, اڑ جاتا. 100 دفعہ بٹھاؤ 100 دفعہ بیٹھے گا, 100 دفعہ کھڑے کرو. لوگ کہہ رہے تھے قربانی کے جانور پہ سواری جائز نہیں, میں نے کہا ہمارے بچے کسی فقہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے, یوں کر کے بٹھایا, ٹھک اٹھایا. ہم نے کہا چلو جب قربانی کے جانور میں سواری اس لیے جائز نہیں ہے نا کہ وہ اس کی توہین ہوگی, جانور تو خوش ہو رہا ہے بھائی, وہ تو خود انجوائے کر رہا ہے اونٹ. وہ جو قربانی کے جانور پہ سواری جائز نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدے کے لیے کہ آپ کو یہاں سے رکشے کا کرایہ بچا کے آپ نے انڈا موڑ جانا ہے تو آپ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, تو پیسے بچا رہے ہیں آپ. یہ جو بچے اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں جانور کو گھما رہے ہوتے ہیں, یہ اس سواری میں داخل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یا ہم کوئی ٹکٹ لگا رہے ہو سواری پہ کہ 5-5 روپے دو بھائی. تو فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ أَرْضُ الْعِرَاقِ فَقَالَتْ وَنَحْنُ بِتُرْبَانِهَا. یہ تو میں نے بہت تھوڑی سی رپورٹ پیش کی ہے اونٹ پہ, بہت تھوڑی سی. اونٹ پہ پوری کتابیں ہیں سائنسدانوں کی کہ اونٹ ہے کیا بلا. اونٹ کی آنکھوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ریگستان میں جو ہوا جب چلتی ہے تو اونٹ کی آنکھیں اس سے متاثر نہیں, اس کے کھڈے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں اس ریت کے ذرات کو.